بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا، ونستأنف بإذن الله تعالى ونستكمل هذا الدرس الكريم، ومع قول الله تعالى في سورة النازعات: هل أتاك حديث موسى، في الآية 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan surat An-Nazi'at ayat 15. Hal ataka hadithu Musa. حديث السورة عن البعث. Surat ini membicarakan tentang hari kebangkitan. وهذه قصة موسى عليه السلام مع فرعون، مع الله سبحانه وتعالى ومع فرعون. Ini adalah dialog antara Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun. لكن لماذا جاءت قصة موسى عليه السلام مع فرعون وسط الحديث عن البعث؟ Tetapi kenapa datangnya kisah antara berhadapannya Musa dengan Fir'aun ini berada di tengah-tengah pembicaraan tentang hari kebangkitan? كأنها آيات معترضة أو معترضة لهذا السياق. Seolah-olah ini adalah ayat yang saling keterkaitan dengan konteks ini. يعني لو جاء الحديث على الطريقة الطبيعية، Kalau pembicaraan tentang sesuatu perkara datang secara alamiah, فإذا هم بالساهرة أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Seperti di dalam ayat فإذا هم بالساهرة. فإذا هم بالساهرة, ya, itu awalnya, lalu di belakangnya أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. فكأن هذه القصة دخلت وسط الآيات. Seolah-olah kisah ini masuk ke dalam ayat-ayat ini. طب لماذا تأتي هذه القصة الكريمة وسط الآيات؟ Baik, kenapa datang kisah ini di tengah-tengah kedua ayat ini? أراد الله سبحانه وتعالى أن يصبر رسوله صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala ingin membuat para rasul, menyabarkan para rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: محمد اصبر فقد صبر أخوك موسى عليه السلام مع فرعون. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah karena dulu saudaramu Musa alaihissalam juga telah bersabar. فرعون لعنه الله ومن معه كذبوا موسى عليه السلام. Fir'aun laknatullah dan yang bersamanya telah mengkhianati takdzib, telah mendustai, mengingkari Musa alaihi salam. ومع ذلك صبر. Dan bersamaan dengan itu Musa alaihi salam itu bisa bersabar. هذه الفائدة الأولى من ذكر القصة. Maka ini adalah faidah pertama daripada disebutkannya kisah Nabi Musa ini. الفائدة الثانية Faidah yang kedua, أن فرعون كان أشد قوة ومعه من الجنود والملك وغيره ما لم يكن مع قريش. bahwasannya Fir'aun, ya, dengan segala kekuatannya, dengan segala bala tentaranya, dengan kerajaannya itu belum pernah ada di Quraisy. فإذا أهلك الله فرعون المكذب فسيهلك قريشا التي تكذب. Maka jika Allah membinasakan Fir'aun, maka seperti itu pula Allah akan membinasakan orang-orang Quraisy ini. إذن الله سبحانه وتعالى يعطي في هذه القصة درسين. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pelajaran di dalam kisah ini. اصبر يا رسولنا وفي نفس الوقت تحذير لقريش. Yang pertama, Allah menyuruh bersabarlah wahai Rasul kami. Yang kedua, ini juga sekaligus peringatan untuk orang-orang
Quraisy. ثم داخل هذه القصة الكريمة Lalu di dalam kisah yang mulia ini توجد فوائد أخرى ada juga faidah-faidahnya yang lain. سنتأملها الآن. Akan kita renungkan sekarang. الآن لنبدأ تفسير الآية. Sekarang mari kita memulai menafsirkan ayatnya. الآية 15. Ayat yang ke-15. هل أتاك حديث موسى؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: هل جاءك خبر نبينا الكريم كليم الله موسى عليه السلام؟ Hal ataka hadi Musa, apakah telah datang kepadamu kisah tentang Musa? Di sini Allah seolah bertanya, apakah telah datang kepada kamu kabar tentang nabi kami yang mulia, yaitu Musa alaihi salam? هذا السؤال له معنيان. Ini soal ini bagi mereka itu ada dua makna. الأول: Yang pertama, إذا لم يأتك حديث موسى فإليك هذا الحديث. kalau memang belum datang kabar tentang kisah Musa ini, maka akan aku sampaikan kepada kamu kisah tentang Musa. إذا كانت هذه القصة الأولى في القرآن العظيم عن موسى عليه السلام. Jika kisah yang pertama di dalam Quranul Azim ini adalah kisah Musa alaihi salam. جاءت هنا في هذه السورة للمرة الأولى. Karena datang di dalam surat ini kisah Musa itu hanya adalah datang untuk pertama kalinya. يعني لم تأتي في القرآن قبل هذه السورة. Dan belum datang kisah Musa di dalam Al-Quran sebelum surat ini. سورة. إذن هذه أول قصة موسى في القرآن. Jadi ini adalah kisah pertama yang menceritakan tentang Musa di dalam Al-Quran. هذا هو الإجابة الأولى. هذه هي الإجابة الأولى. Inilah jawaban yang pertama. الإجابة الثانية: Lalu jawaban yang kedua, إن كان قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم خبر عن موسى عليه السلام من قبل فكأنه يقرر. kalau sudah pernah datang kepada mereka kisah Nabi sebelumnya, maka ini berfungsi untuk mengkonfirmasi saja. كأنه يقول: قد أخبرتك من قبل عن قصة أخيك موسى. Seolah-olah Allah mengatakan, sungguh telah aku pernah kabarkan kepada kamu sebelumnya kisah Musa. حديث موسى مع من؟ Yaitu kisah Musa bersama siapa? مع الله سبحانه وتعالى ابتداء، Bersama Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai kisah permulaan, لأنه سيناديه عند الوادي المقدس. karena Allah akan memanggilnya ke bukit yang suci. ثم قصة موسى عليه السلام مع فرعون، Lalu kisah Musa alaihissalam bersama Fir'aun إذ أمره الله عز وجل بالذهاب إليه. ketika Allah menyuruh Musa alaihissalam untuk pergi mendakwahi Fir'aun. لكن هنا سؤال: Tetapi di sini ada dua pertanyaan. هذه قصة موسى أم حديث موسى؟ Ini sebenarnya kisah Musa atau pembicaraan tentang Musa? هناك فارق بين القصة والحديث، الكلام والقصة. Di sana ada beda antara kisah dengan bicara, berita. يعني لماذا قال القرآن نعم قال هل أتاك حديث موسى ولم يقل وهل أتاك قصة موسى؟ ولكن kisah. نعم صحيح وهو صحيح لكن أنا سأبين. Kenapa di dalam Al-Quran tidak disebut begini, hal ataka qissatu Musa? Bukankah telah datang kepada kamu kisah Musa? Enggak seperti itu, tetapi walaupun diterjemah dikatakan kisah. وهذه ترجمة صحيحة. ini betul, terjemah betul. Ya. لكن نحن سنوضح. Dan saya mengatakan ya, terjemah itu betul kok, itu kisah itu betul. Ya, tetapi saya akan menjelaskan perbedaan antara kisah dengan kalam, dengan berita lah ya, khabar. Tentang berita. لماذا القصة؟ لأن القصة ربما تكون واقعية وربما لا تكون واقعية، ربما تكون حقيقة وربما لا تكون حقيقة. أما الحديث فمعناه أن القصة حقيقية. Karena kisah itu bisa saja benar, ya bisa saja tidak benar, bisa saja real kenyataan, bisa saja
hanya khayalan kan kalau kisah itu. Adapun berita itu tidak disampaikan pasti itu adalah suatu yang kenyataan. نحن ربما نحكي لأبنائنا الصغار قصصا. Mungkin kita biasa menceritakan kepada anak-anak kita dua kisah. ولكن ربما هذه القصة ربما هي من رأسنا ليست في الحقيقة. Tetapi mungkin kisah ini hanya dari kepala kita saja, bukan cerita yang sebenarnya. أما الحديث فإنه لا يستخدم إلا في الحقيقة. Adapun hadis ini tidak digunakan ya di dalam bahasa gitu ya, kecuali digunakan untuk memberitakan sesuatu yang benar. فلذلك من عجيب آيات القرآن الكريم أنه قال وهل أتاك حديث موسى. Oleh karena itu sebuah luar biasaan bahwasanya Al-Quran ini selalu mengabarkan berita ini dengan hadis, dengan kata-kata hadis, hal ataka hadithu Musa. لذلك نحن مستيقنون أن قصص القرآن حقيقة. Oleh karena itu kita pun menjadi yakin bahwasanya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu adalah benar, fakta real, nyata. ربما تقول لماذا تشرح هذا وهي موجودة في الترجمة الإندونيسية قصة. Mungkin kamu akan bertanya-tanya kenapa Syekh menerjemahkannya sebagai berita begitu ya, sementara kan di terjemahan kita di Indonesia diterjemahkan juga dengan kisah. لكن لأن بعض العلمانيين والليبراليين Tetapi sebagian orang-orang orientalis, sebagian orang-orang liberal, يتبعون أعداء الإسلام mereka selalu mengikuti musuh-musuh Islam. فيقولون إن قصص القرآن ليست حديثا حقيقيا. Mereka bisa mengatakan begini, sesungguhnya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu kan kisah, bukan berita yang sebenarnya. ولذلك الحمد لله الذي جاءت كلمة حديث بدلا من كلمة قصة. Oleh karena itu alhamdulillahirabbil alamin, ya kalimat yang didatangkan adalah hadis, berita ya, bukan kisah. فدليل على أن هذه القصص أو القصص الذي في القرآن قصص حقيقي. Maka ini menjadi dalil bahwasanya kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang hakiki, yang nyata. أكثر قصة وردت في القرآن الكريم قصة موسى عليه السلام. Dan kisah yang paling banyak di dalam Al-Quranul Karim adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. لماذا؟ Kenapa? ولماذا جاءت قصة موسى عليه السلام في السورة الكريمة مختصرة؟ Dan kenapa kisah Musa alaihissalam ini datang di surat An-Nazi'at ini datang dengan cerita yang sangat ringkas sekali. الأول موسى عليه السلام أقرب الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam itu adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad alaihissalam. وفيه ارتباط وثيق بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام. Dan mereka itu punya ikatan yang kuat antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihi salam. لأن التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام فيها تشريعات. Karena Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam di dalamnya ada syariat-syariat. وعيسى عليه السلام مع مكانته عليه السلام وفضله إلا أن رسالته تابعة لرسالة موسى. Dan adapun Isa alaihissalam ya dengan segala kemuliaannya dan dia juga diberikan syariat, hanya saja Isa alaihissalam itu syariatnya mengikuti syariat Musa saja. ولذلك حتى هم اليوم يقولون العهد القديم والعهد الجديد الكتاب المقدس معا. Oleh karena itu mereka mengatakan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan kitabnya itu ya kitab yang kitab sucinya, kitab yang sama sebenarnya. وكتاب الإنجيل فقط لا يحكي إلا 7 أيام من حياة عيسى عليه السلام. Dan kitab Injil saja sebenarnya hanya menceritakan, لا يحكي إلا 7 أيام في حياة عيسى عليه السلام. tidak menceritakan kecuali hanya 7 hari saja kehidupan Isa alaihissalam. وأما الباقي فهي من كتابات بولس وغيره. Adapun sisanya
Kitab mana? كتاب بولس. Bolis. هذا الرجل. Paulus. بولس. bahasa Indonesia Adapun بولس. kitab- لكن في العربية بولس. Iya iya. Adapun kitab-kitab yang kitab Bible yang lainnya itu bukan Injil yang sebenarnya begitu. Itu adalah kitab karya Paulus gitu ya. ولذلك هم عندهم في الإنجيل قسمان. Oleh karena itu di Injil itu ada dua. هو سيحكي لك إنجيل متى، إنجيل يوحنا، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا. Mereka mengatakan begini, Injil itu ada Injil Matias, Injil Markus, Injil Yohanes, لوقا. Injil Lukas. في هذه الأربع أناجيل Di 4 Injil ini سيحكي لك 7 أيام من حياة المسيح عليه السلام. semuanya hanya menceritakan sebenarnya 7 hari kehidupan Nabi Isa alaihi salam saja. وأما الباقي Adapun sisanya فهي خارج هذه الأناجيل. maka dia keluar daripada keempat Injil ini. ولذلك Oleh karena itu, فشريعة عيسى عليه السلام شريعة قصيرة. maka syariat Isa alaihi salam itu syariat yang singkat saja. قال جئت لأتمم ولأكمل. Isa عليه السلام alaihi salam mengatakan, aku datang hanya untuk menyambung saja dan menyempurnakan yang sebelumnya. أما موسى عليه السلام فشريعة كبيرة منفصلة. Adapun Musa alaihissalam, ini syariatnya adalah syariat yang besar, yang benar-benar berdiri sendiri. وكان موسى عليه السلام شديد الابتلاءات مع بني إسرائيل. Dan Musa alaihissalam itu banyak sekali menerima bala, musibah ya, bersama ya, yang datang dari kaumnya itu. وانتقال المكانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقومه ببعثته صلى الله عليه وسلم. Maka perpindahan ya kedudukan itu ya dari Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وأن تصبح أمته خليفة بدلا من خلافة بني إسرائيل. dan umatnya ini, umat Nabi Muhammad ini menjadi khalifah, menjadi pengganti daripada umatnya Nabi Musa, Bani Israel. ولأن القرآن يريد أن يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش. Dan sekaligus juga Allah ingin menyabarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan orang-orang kafir Quraisy. لذلك يحكي له قصة موسى كثيرا. Oleh karena itulah mengapa Allah banyak sekali menceritakan kisah-kisah Nabi Musa alaihi salam. هنا القرآن الكريم أيضا حكى لنا في قصة الإسراء، أو عفوا في السنة النبوية جاءت قصة موسى عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف الصلاة من 50 إلى 5. Oleh karena itu kita mendengar kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana sholat kita itu diringankan ya dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu terjadi ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Qala Musa alaihissalam, inni qad khabirtu an-nasa qablak. Nabi Musa mengatakan, aku mengabarkan kepada kamu dengan orang-orang sebelum kamu ya Muhammad gitu ya. Indi khibrah. Aku udah punya pengalaman lah. Lidzalika qaumuka la yutiqun. Oleh karena itu Muhammad, kaum kamu itu nggak akan sanggup. Fasalit takhfif. Maka maka mintalah keringanan dari Allah. Idzan hunaka irtibat wathiq. Jadi di sini ada ikatan yang kuat baina Musa alaihi salam wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara Musa alaihi salam dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-an baik, sekarang ما هي الأمر الثاني اللي جاءت القصة هنا مختصرة. Perkara yang kedua, di sini kenapa datang kisah ini dengan ringkas? مع أنها وردت في سورة طه طويلة. Padahal kisah Nabi Musa itu datang di dalam surat Toha itu dengan kisah yang panjang. في سورة الشعراء. Begitu juga di dalam surat Asy-Syu'ara. حديث موسى إلى فرعون جاء في سورة الأعراف.
طويلا. Kisah Musa Fir'aun mendatangi Fir'aun itu dikisahkan dengan panjang sekali. كلام الله مع موسى عليه السلام جاء في سورة أخرى طويلا. Begitu juga bagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam datang di surat-surat yang lain dengan kisah yang panjang. لماذا جاء هنا مختصرا؟ Tetapi kenapa kisah Musa di sini hanya kisah yang ringkas saja? ليتناسب مع سرعة هذه السورة الكريمة. Supaya ليتناسب مع سرعة هذه السورة الكريمة. آيات قصيرة سريعة. supaya berkesesuaian dengan surat An-Nazi'at ini yang dia memang menceritakannya itu bagiannya ringkas-ringkas. ثم kemudian يأتي التفصيل في سور أخرى. nanti datang tafsilnya, detailnya di dalam surat-surat yang lain. لأن هناك عادة في القرآن الكريم. Karena di sana ada kebiasaan adat daripada Al-Qur'anul Karim ini. القرآن الكريم لا يحكي القصة مرة واحدة في سورة واحدة. Al-Qur'anul Karim itu memang biasa tidak menceritakan sesuatu itu tidak hanya satu kali saja. طبعا إلا قصة يوسف عليه السلام. Kecuali kisah Yusuf alaihissalam saja. لكن عادة القرآن الكريم Tetapi kebiasaan Al-Qur'anul Karim itu أن يحكي في كل سورة من القصة ما يناسبها. menceritakan surat-surat Al-Quran ini juga ya, setiap menceritakan surat daripada Al-Quran dia memasukkan kisah mana yang sesuai yang terkait dengan isi surat itu. لكن قصة يوسف عليه السلام كانت لها حادثة خاصة. Tetapi kisah Yusuf alaihissalam itu adalah kisah yang khusus. فهي بدأت برؤية. Dia dimulai dengan mimpinya, ثم ختمت بتأويل هذه الرؤيا. mimpinya ayahnya Yusuf mimpinya Yusuf alaihissalam lalu ditutup dengan تفسير هذه الرؤيا. takwil, dengan tafsir makna daripada mimpi tersebut. فلذلك جاءت قصته عليه السلام في سورة واحدة. Oleh karena itu datang kisah Nabi Yusuf itu khusus ya, hanya satu surat itu saja. كما أن الله تعالى أراد أن يتحدى العرب. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga ingin menantang orang-orang Arab. هم يقولون لماذا نحن إذا حكينا القصة نحكيها مرة واحدة. Mereka mengatakan kenapa kalau setiap diceritakan kisah itu hanya diceritakan hanya satu kali saja. فحكى الله عز وجل أحسن القصص في سورة يوسف عليه السلام مرة واحدة. Maka Allah mengkisahkan satu kisah Yusuf alaihissalam, kull qissat Yusuf alaihissalam. Semua kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu di dalam satu kisah saja. Maaf, tadi maksudnya orang Arab itu menantang, dapatkah Allah mendatangkan surat yang bisa mengkisahkan satu kisah hanya dalam satu surat saja. Fatahaddahum bil qasas mufarraqa wa tahaddahum bil qissati majmu'atan. Maka Allah menantang mereka dengan kisah-kisah yang ada kisah-kisah yang terpisah-pisah, ada juga kisah yang disatukan. Lakin kullu qissatin min qasasil Qur'anil Karim tunasibu mawdu'a as-surati allati fiha. Tetapi semua kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, di dalam suatu surat di dalam Al-Quran, itu pasti berkaitan sesuai dengan isi surat yang ada dalam Al-Quran. Lidzalika la budda an nas'al. Oleh karena itu seharusnya kita bertanya. Idza qara'na ayatin min Al-Qur'anil Karim, jika kita membaca ayat daripada Al-Quranil Karim, limadha ja'at hadhihi al-qissatu huna? Kenapa ini kisah ini adanya di surat ini? Al-an sekarang ma'a al-ayat ats-tsaniyah as-sadisah 'ashar, kita bersama ayat ke-16. Ma huwa hadits Musa? Apa itu berita tentang Musa tadi? An qala Allah 'azza wa jalla lahu idhhab إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Ketika Allah memanggilnya untuk datang ke sebuah Wadil Muqaddas itu. Najahu Allah azza wa jalla. Allah memanggilnya dengan kalimat ini. Nadahu Allah azza wa jalla wa najahu bihadzal wadi al-mutahhar al-mubarak. Allah memanggilnya menuju ke lembah yang suci. Inda Tur Sinin, di Tur Sina ya, di gunung Tur Sina. Ya'udu Musa alaihi salam min Madyana. Nabi Musa alaihi salam ketika kembali dari Madian, baina al-Madinati wa Sina
antara Madinah dengan Sinai. هنا تحدث الله عز وجل إلى موسى. Maka disinilah Allah memanggil Musa alaihissalam. Sinai itu Mesir. مصر. Nah, Mesir. يعني خرج موسى عليه السلام من مدينة، Yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika keluar dari Madian. من بلاد الشام، Madian itu di negeri Syam, لكن هي قريبة من المدينة. tetapi dia sudah dekat ke Madinah. ثم توجه إلى مصر. Lalu dia mengarah ke Mesir. وفي هذا الطريق Maka ketika ada di tengah jalan itu, ناجاه الله سبحانه وتعالى. Allah memanggil Musa alaihissalam. في هذا الوادي المبارك، Di lembah lembah gunung yang suci ini, فهناك أماكن مباركة. di sana itu adalah tempat-tempat yang mubarakah, yang diberkahi, أرض فلسطين yaitu negeri Palestina, أرض مباركة. negeri yang diberkahi. بلاد الشام Negeri Syam, التي هي الآن فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، هذه الأربع بلاد مباركة. yang mana sekarang Syam itu disebut Palestina, Yordania, Libanon, سوريا. dan Suriah. Maka negeri-negeri ini قديما adalah تسمى بلاد الشام. dahulu disebut dengan negeri Syam. وهذه الأرض المقدسة. Maka ini adalah negeri-negeri yang disucikan. وهنا عند جبل الطور أرض مقدسة مباركة. Dan ini juga di Gunung Tursina, ya di Mesir ya. Ini juga adalah tempat yang diberkahi. مكة والمدينة أرض مباركة مقدسة. Mekah dan Madinah juga adalah bumi yang diberkahi, bumi yang disucikan. الله سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala نادى موسى عليه السلام بأن قال له اذهب إلى فرعون. memanggil Musa alaihissalam dan memerintahkan kepada Musa di sini untuk pergilah kamu kepada Firaun. Datangi Firaun. الله سبحانه وتعالى يأمر موسى عليه السلام أن يذهب إلى رجل ليس من قومه. Allah memerintahkan kepada Musa alaihissalam untuk mendatangi seorang yang dia itu sebenarnya bukan daripada kaumnya Musa alaihissalam. دعوة كل نبي لقومه خاصة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dakwah Rasul itu khusus hanya untuk kaumnya saja, kecuali dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فموسى عليه السلام دعوته خاصة لبني إسرائيل. Maka Musa alaihissalam dakwahnya itu khusus untuk umat kaumnya saja, yaitu Bani Israel. لماذا يأمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون المصري؟ Tapi kenapa Allah menyuruh Musa untuk mendakwahi Fir'aun, yang mana padahal Fir'aun ini orang Mesir, bukan orang Bani Israel, bukan kaumnya. جاء التعليل إنه طغى سبب إرسال موسى في هذه الدعوة الخاصة طغيان فرعون. Lalu datang itu ilatnya, sebabnya bahwasanya innahu tagha, karena Fir'aun itu تجاوز الحد في الكفر والمعصية. sudah sangat melampaui batas kekafirannya, kemaksiatannya, ظلم بني إسرائيل ظلما كبيرا. kezalimannya, menzalimi orang-orang Bani Israel dengan kezaliman yang besar. والله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم. Dan Allah tidak menyukai kezaliman. انظروا حتى إذا تأملنا القرآن الكريم. Lihatlah supaya kita bisa merenungkan Al-Quranul Karim ini. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله أنزل الكتاب وأنزل معه العدل الميزان. Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan kepada para rasul itu, الله أنزل الكتب، أرسل الرسل بالكتب وبالحج. menurunkan kitab dan keadilan.
يعني الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل بالكتب ويرسلهم كذلك بالعدل بين الناس. Allah mengutus kepada para rasul ini kitabnya dan juga menurunkan kepada mereka keadilan supaya mereka bisa berlaku adil. الرحمن انظر سورة الرحمن ثم يقول سبحان الله سبحانه وتعالى السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. العدل الله عز وجل أنزل إلينا العدل لنحكم به. Seperti di dalam surah Ar-Rahman, ya, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit Allah angkat dan Allah juga meletakkan mizannya, timbangannya. Al-mizan huna al-adl. Mizan di situ, timbangan di situ artinya adalah keadilan. La tatajawazul adla. Janganlah kamu itu melampaui, melewati keadilan. Maksudnya di situ keseimbangan gitu. Lidzalika jaa fil hadits al-qudsi. Oleh karena itu datang di dalam hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kepada kalian kezaliman. Aku mengharamkan kepada diriku kezaliman. Waja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadikan, ya, ja'altu adh-dhulma haraman. Dan aku menjadikan kezaliman itu atas kamu sebuah keharaman. Fala tadhalamu. Maka janganlah kamu saling menzalimi. Idzan arsala Allah azza wa jalla Musa alaihi salam ila Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa alaihi salam kepada Fir'aun dengan sebab yang khusus. Mujawazati Fir'aun lidh-dhulmi. Karena keterlampauan Fir'aun di dalam melewati kezalimannya. Thumma liyursila ma'ahu bani Israil. Maka Allah Subhanahu wa taala liyursila Fir'aun, supaya Allah liyursila Fir'aun bani Israil ma'a Musa. Man yursil? Fir'aun. Supaya Fir'aun mengutus. Allahu arsala Musa ila Fir'aun liyanhahu 'anil tughyan wa liyad'uhu an yatruka bani Israil tadhhabu ma'a Musa ila Falastin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa alaihissalam kepada Fir'aun hatta yatruka bani Israil, supaya Fir'aun meninggalkan Bani Israel, wa hatta yaqifa hadha adh-dhulm, dan supaya Fir'aun itu menghentikan kezalimannya. Yani Allah yursilu nabiyyan kaliman. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang kaliman untuk mencegah kezaliman. Liyamna adh-dhulm, untuk mencegah kezaliman. Wat-tughyan wadh-dhulm, kezaliman dan perbuatan melampaui batas, mafsadatun lil alam, adalah merusak alam semesta ini. At-tughyan yughayyiru nufus. Tughyan itu melampaui batas itu merusak jiwa. Wa huwa syai'un karih. Dan tughyan itu suatu yang sangat busuk. Yaj'alu adh-dhalima yash'ur ka'annahu ilah. Akan menjadikan orang zalim seolah-olah dia adalah Tuhan. Ka'annahu yaf'alu ma yasha'. Seolah-olah dia bebas melakukan apapun yang dia mau. Lidzalika yakrahu Allah 'azza wa jalla adh-dhulm. Oleh karena itu Allah membenci kezaliman. Wat-tughyanu mafsadatun lin-nasi. Dan tughyan, taghut gitu ya, melampaui batas ya. Itu adalah yufsidun nasa, merusak manusia. Yaj'alu qulubahum qabilatan lisyarri, menjadikan hati mereka mudah menerima melakukan keburukan. Fayaqbalu ma la yanbaghi an yuqbal. Mereka akan melakukan apa yang seharusnya tidak dapat diterima. Walimadha yatasallatu at-tughatu 'ala an-nasi? Oleh karena itu, kenapa
tughyan, melampaui batas itu, ya, selalu tercampur dengan perbuatan manusia بسبب سوء فهم الناس. karena kesalahpahaman pemahaman manusia. الناس تخاف من الظالم. Manusia ini selalu takhafu, takut. Manusia ini selalu takut dengan orang-orang zalim. مع أن الظالم رجل واحد. Padahal orang zalim itu hanya satu orang saja. حتى ولو كان له أعوان. Walaupun مساعدون من يعين. Walaupun orang zalim itu memiliki orang-orang yang bisa membantu dia, para pembantunya. في النهاية الشعوب أكثر من هؤلاء الحكام الظلمة. Tetapi di akhir الحقيقة tetapi pada hakikatnya أن الظالم واحد kezaliman itu adalah satu وأن الناس كثير dan manusia ini banyak. لا يحبون الظلم. Mereka tidak menyukai kezaliman. لكن ينبغي أن يواجهوا الظلم ولا يخافوا منه. Tetapi manusia ini seharusnya berani menghadapi kezaliman dan mereka jangan takut. لا بد أن يواجهوا الظلم. Mereka harus berani menghadapi kezaliman. لأن الظلم كريه للنفوس الأبية. Karena kezaliman itu adalah sesuatu yang busuk, sesuatu yang tidak bisa masuk ke dalam jiwa yang suci. كثير من الناس ليس عندهم اليقين التام في نصرة الله لهم. Banyak orang ini yang tidak memiliki keyakinan yang sempurna bahwasanya di sana akan ada yang menolong mereka. لذلك يخافون الظالم. Oleh karena itu mereka selalu takut, manusia ini selalu takut dengan orang-orang yang zalim. وما الذي يجعل الظالم مستمرا؟ Lalu siapa yang menjadikan orang-orang zalim ini selalu melanjutkan kezalimannya? عدم مواجهة الناس له. Karena tidak adanya perlawanan dari orang lain. لو اجتمع الناس Kalau manusia, masyarakat, orang-orang manusia ini berkumpul ووضعوا أيديهم في أيدي بعض lalu meletakkan tangan mereka satu sama lainnya, ما تجرأ ظالم على ظلم. maka orang-orang zalim itu tidak akan berani melakukan kezaliman. الله أمره أن يذهب إلى فرعون. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Musa alaihissalam untuk pergi kepada Firaun في الآية 18 di ayat ke-18, فقل هل لك إلى أن تزكى. lalu mengatakan Allah mengatakan أنا أشرح. الله سبحانه وتعالى يقول لموسى قل لفرعون. Allah mengatakan kepada Musa, katakanlah kepada Firaun, هل لك إلى أن تزكى. هل لك رغبة. apakah kamu Firaun memiliki keinginan? هل أنت تحتاج Apakah kamu membutuhkan أن تكون من أهل التزكية. supaya kamu dijadikan daripada orang-orang yang ahli tazkiyah? ليس الزكاة من أهل الزكاة Bukan إخراج ahli المال. zakat ya, ahli tazkiyah itu bukan zakat. فهو لا يأمر الكافر بالزكاة إنما يأمره بالإيمان. Musa alaihissalam tidak menyuruh orang kafir untuk berzakat, tetapi tazkiyah di sini adalah iman, تطهير النفس من الشرك. yaitu mensucikan jiwa dia dari kesyirikan. وهذه طريقة عجيبة في القرآن الكريم. Dan ini adalah cara yang menakjubkan di dalam Al-Qur'anul Karim. الله أرسله لرجل ظالم شديد الظلم. Allah mengutusnya kepada orang yang zalim, yang sangat keras kezalimannya, لكن أمره أن يكلمه بطريقة لطيفة حسنة. tetapi Allah menyuruh Musa untuk berbicara dengannya dengan cara yang lembut, بطريقة كثيرة الأدب. dengan cara yang penuh dengan adab, حتى يعلمنا نحن sampai mengajarkan kepada kita كيف ننصح الآخرين. bagaimana kita menasihati orang lain. هل لك إلى أن تزكى. Apakah kamu mau disucikan? وهل هناك أحد لا يحب أن يكون متطهرا. Dan apakah di sana ada orang-orang yang tidak suka suci, tidak suka kebersihan? فهذه طريقة في العرض جميلة. Maka ini adalah cara yang sangat mulia, yang sangat indah. يريد أن يقرب فرعون. Dia ingin mendekati Firaun dulu. يا فرعون هل لك حاجة في الطهارة. Dia tanya dulu, wahai Firaun, apakah kamu mau disucikan? وهل هناك عاقل يرفض الطهارة. Dan apakah di sana ada orang yang berakal yang menolak untuk disucikan? وأهديك إلى ربك فتخشى. Dan أنا سأدعوك إلى الله وأعلمك.
Aku akan mengajak kamu kepada Allah dan mengajarkan kamu أرشدك dan akan membimbing kamu. لكن أنت ستخشى الله إذا تعلمت. Tetapi kamu akan takut kepada Allah jika kamu belajar. لكن انظر يقول أهديك، Tetapi lihatlah di sini ahdiyaka, يعني أرشدك إلى الطريق. yaitu aku menunjukkan kamu jalannya. هو لا يريد لفرعون أن يغضب، Dia tidak ingin marah di sini kepada Firaun لأن الظالم karena orang zalim يشعر أنه عال merasa dirinya sangat tinggi, لا يحتاج إلى مساعدة أحد، tidak butuh kepada Musa. فهو يقول موسى يقول له أنا سأرشده فقط إلى الطريق، Maka Musa mengatakan kepada dia, saya hanya menunjuki kamu jalan saja. لكن أنت الذي ستخشى وحدك، Tetapi kamu yang akan takut dengan sendirinya. أنت الذي ستهدى وحدك. Kamu sendiri yang akan mencari hidayah. ثم قال إلى ربك، Lalu kamu وأهديك إلى ربك، lalu Allah mengatakan wa ila rabbik. لم يقل إلى الله. Nah, Musa mengatakan ila rabbik. Musa tidak mengatakan ilallah. لماذا قال إلى ربك؟ Kenapa Musa mengatakan ila rabbik, kepada Tuhanmu? لأن فرعون لا يؤمن بالإله أصلا، Karena Firaun pada dasarnya memang tidak beriman kepada Allah. هو يؤمن بكلمة الرب، Dia beriman, bisa percaya kepada kalimat Rabb. ولذلك اختار موسى عليه السلام كلمة الرب. Karena itu Musa alaihissalam memilih kalimat kata Rabb, Tuhan. إذا موسى عليه السلام يعلمنا كيف نختار الكلمات. Oleh karena itu Musa berarti di sini mengajarkan kita bagaimana cara memilih kata-kata. لا يريد لفرعون أن يتكبر، Dia tidak ingin Firaun itu justru menjadi semakin bertambah besar hati. لا يريد لفرعون أن يرفض. Dia tidak ingin Firaun itu langsung menolak. موسى لا يريد. Musa tidak ingin Firaun itu langsung menolak ajakannya. لذلك يختار كلمات Oleh karena itu Musa memilih kata-kata لا تقلق فرعون. yang tidak membuat Firaun itu kesal, marah. لم يقل أهديك إلى ربك فأعلمك تخشى أو أنت فأجعلك تخشى، إنما يقول فتخشى أنت ستكون. Musa alaihissalam tidak mengatakan aku akan membuat kamu menjadi dapat hidayah, aku akan membuat kamu menjadi takut. Tetapi Musa mengatakan kamu akan mendapatkan hidayah dengan sendirinya. Kamu akan merasakan rasa takut kepada Allah itu dengan sendirinya. Gitu. لكن هذه التذكرة، tetapi peringatan ini وهذا التلطف dan kelembutan dari Musa ini لم يجدي مع فرعون. tidak berfungsi bagi Firaun. وكيف سيجدي معه وهو ظالم أشد الظلم؟ Bagaimana bisa berfungsi pada Firaun sementara dia adalah manusia yang sedahsyat-dahsyatnya kezaliman. الله يعلم أن فرعون سيرفض. Allah Subhanahu wa taala juga sudah tahu لكن bahwasanya Firaun itu pasti akan menolak. لكن الله تعالى يريد أن يقيم الحجة. Tetapi di sini Allah ingin mendirikan bukti dulu, hujjah dulu. لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Supaya manusia nanti tidak mempunyai dalil, ya, tidak mempunyai hujjah, alasan di depan para rasul mereka. لو أخذ الله فرعون وأدخله إلى النار مباشرة سيقول لماذا لم ترسل إلي من ينصحني؟ Kalau Allah langsung memasukkan Firaun ke neraka, Allah langsung mematikan Firaun, langsung mencampakkannya ke neraka, nanti Firaun akan berkata, kenapa ya Allah kamu tidak mengutus kepadaku rasul yang menasihati aku? خلاص أرسلنا لك الرسل. Ya sudah, ini sudah kami kirim kepada kamu rasul. طب هو لم يستجب. Nah, tetapi dia yang tidak mau menjawab. لا بأس سنريك الآيات. Tidak apa-apa, kami akan tunjukkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami. لماذا؟ Kepada ayat ya. المعجزات. Mukjizat ya. Tanda-tanda kebesaran kami. Kenapa? حتى لا تقول لم أصدق موسى. Supaya kamu Firaun tidak mengatakan aku tidak bisa mempercayai Musa. لماذا تحاسبني؟ أنا لا أصدق هذا الرجل. Kenapa kamu menghukum aku? Aku kan memang tidak mempercayai orang ini, Musa. لذلك جاءت المعجزات. Oleh karena itu sudah didatangkanlah mukjizat kepada السحرة. Firaun. Dan آمن السحرة. para ahli sihir Firaun
itu sudah beriman semua. حتى يقول الله لفرعون أمامك هؤلاء يؤمنون أنها معجزة. Supaya Allah bisa nanti berkata kepada Firaun, tuh orang-orang di depan kamu, para penyihir kamu, mereka bisa beriman, mereka. فلماذا أنت لا تتبعه؟ Tapi kenapa kamu tidak mau mengikuti mereka? خلاص أراه كذب فرعون فأراه موسى عليه السلام المعجزات. Sudah. Ya, jadi Firaun mengingkari Musa alaihissalam, maka Allah pun menunjukkan mukjizat-mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. في سورة طه Di dalam surat Toha, أريناه آياتنا كلها. kita telah arainahu huna Musa, Fir'aun. Arainahu, kami telah memperlihatkan kepada Firaun itu kebesaran kami, mukjizat kami. كل الآيات Setiap setiap معجزات. mukjizat, ya, setiap mukjizat. وهنا Dan di sini فأراه الآية الكبرى. Allah menunjukkan kepada Firaun mukjizat yang besar. ربما الآية الكبرى أي الآيات فتكون للجنس يعني. Ya, bisa saja memang ayatul kubro itu artinya ayat Al-Quran ini, tetapi لا معجزات المعجزات التي جاء بها موسى كلها. ayat, tetapi di sini artinya adalah mukjizat yang didatangkan dari لكن Nabi كل Musa. المعجزات وسماها معجزة واحدة. Tetapi semua mukjizat itu kita sebut dengan mukjizat yang satu. أو أن الآية الكبرى هنا العصا. Atau bisa juga ayat Al-Kubro, mukjizat yang besar di sini adalah tongkat. ثم بعد ذلك أراه الآيات الأخرى. Lalu setelah itu kami perlihatkan kepada mereka mukjizat yang lain. فماذا فعل؟ Maka apa yang dilakukan Firaun? فكذب Dia tetap mengingkari وعصى. dan tetap berpaling. هل هناك فرق بين التكذيب والمعصية والعصيان؟ Apakah di sini ada perbedaan antara mengingkari dengan maksiat? Asal tadi maksiat. التكذيب إنكار القلب. Kalau takdzib, mendustai, itu adalah mengingkari secara hati. والعصيان وعدم اتباع. Adapun isyan, maksiat itu tidak mau mengikut. يعني أعضاؤه بدنه لا يتبع موسى وقلبه رافض. Yaitu badannya juga tidak mau ikut Musa, ya. Anggota tubuhnya tidak mau mengikut Musa, sebagaimana hatinya juga menolak. فليس كل من كذب عصى. Tidak semua orang yang mengingkari, yaitu tidak mengikuti. المنافقون مكذبون. Orang munafik itu adalah orang-orang yang mengingkari, لكن يتبعون. tapi mereka mengikuti. يدخل المسجد Mereka masuk ke dalam masjid ويتبع الجهاد. dan mereka bahkan ikut ke jihad. لكن الله تعالى أن يصور لك فرعون أمامك الآن. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kamu di hadapan kamu Firaun, bentuk Firaun sekarang. هذا رجل قلبه رافض وبدنه رافض. Ini orang yang model hatinya keras, badannya keras. يكذب موسى باللسان وبالقلب وبالجوارح. Dia mengingkari Musa dengan hatinya, juga dengan seluruh anggota tubuhnya. ويخالف موسى في كل أفعاله. Dia mengingkari Musa dengan segala perbuatannya. وأعظم من هذا Dan yang lebih besar daripada ini, أقبل على جنوده يسعى في الشر. dia menyebarkan bala tentaranya untuk melakukan keburukan. انظر هنا شيء جميل. ثم أدبر يسعى. Lalu Allah berfirman, "Tsumma adbara yasa." Di sini indah sekali ayatnya. الإمام الفخر الرازي رحمه الله Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah يقول في التفسير الكبير mengatakan di dalam tafsir kabirnya, أدبر هنا بمعنى أقبل. adbara itu kan arti membelakangi sebenarnya, tapi di sini justru maknanya adalah dia justru menghadapi. لكن القرآن لا يريد أن يسمي فرعون مقبلا إنما يسميه مدبرا. Tetapi Al-Quran tidak ingin membahasakan Fir'aun itu menghadap. Al-Quran ingin membahasakan Fir'aun itu dia membelakangi. لذلك لأنه ليس صاحب مقام عند القرآن. Karena Firaun itu adalah orang yang tidak punya kedudukan sama sekali di dalam ثم Al-Quran. في معنى الإدبار Lalu di makna idbar itu,
هو انتهى كلام الرازي خلاص رحمه الله. Ya, sudah selesai ini. لكن في kalam معنى Ar-Razi. الإدبار Tetapi makna idbar, الإعراض. idbar itu artinya adalah berpaling, membelakangi. خلاص يعطي ظهره لموسى. Yaitu dia memberikan punggungnya kepada Musa. لا يلتفت لهذه النصائح. Ya, dia tidak mau berpaling, dia tidak mau mengindahkan nasihat-nasihat ini. ثم أدبر. Lalu dia membelakangi لم يقل وسعى. dan أدبر وسعى إنما يسعى. dan Fi'il mudhari'. seharusnya kelanjutannya wasa'a, ya. Tetapi Al-Quran tidak mau menyebutnya wasa'a, tetapi Al-Quran menyebutnya wayas adbaro yas'a. كأنه Pakai fi'il يضعه mudhari'. أمام عينك الآن. هو يسعى أمام عينك الآن. Seolah-olah Fir'aun itu ada di hadapan mata kamu sekarang. والسعي فيه الطلب الحثيث. السعي فيه الطلب بشدة. Dan sa'yu itu artinya adalah meminta, ya, dengan cara yang apa? Kuat, ya. يسعى في ماذا؟ Dia meminta apa? فحشر فنادى ذهب فجمع الجنود Itu dia mengumpulkan bala tentaranya ونادى فيهم تكلم إليهم بصوت عال dan memanggil mereka dengan suara yang tinggi, أو أمر مساعديه أن ينادوا عليهم atau meminta mereka manggil mereka untuk membantunya. فقال أنا ربكم Lalu Firaun mengatakan, aku adalah Tuhanmu yang paling الأعلى. انظر هو لا ينكر وجود الرب على بعض المفسرين على قول بعض المفسرين berdasarkan pendapat sebagian mufassirin. لكن في الحقيقة هذا ليس صحيحا. Kalau فرعون mufassirin, كان ينكر وجود الرب غيره. bahwasanya Firaun mengingkari adanya Tuhan selain dirinya. حتى قال ما علمت لكم من إله غيري. Sampai dia berkata kepada mereka, tidak ada Tuhan selain diriku. ثم قال Lalu dia berkata, أنا أعظم الآلهة. aku adalah Tuhan yang paling besar. لو أن الآلهة موجودة Kalaulah Tuhan itu ada, فأنا الأعظم. maka akulah yang paling besarnya. لا بد أن تطيعوني. Maka kamu harus mentaati aku. فماذا فعل الله عز وجل به؟ Maka apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun? الفاء تدل على السرعة Fa di sini menunjukkan kepada sur'ah, والتعقيب langsung. مباشرة. نعم. Ya. فقال فأخذه الله عقوبة Maka- عاقبه الله في الدنيا والآخرة. Maka Allah memberikan azab kepada dia di dunia dan di akhirat. عاقبه بالموت والغرق Allah menghukumnya dengan maut, dengan tenggelam. ثم عاقبه أول لما مات. Lalu Allah menghukumnya ketika dia mati. ولذلك يسمى عذاب القبر Oleh karena itu Allah menyebutnya dengan azab kubur, قبل عذاب الآخرة. yaitu sebelum azab akhirat. لماذا؟ Kenapa? إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نحن نحكي لك هذا تذكرة وعظة لمن يصلح قلبه للتلقي. Inna fi dzalika la'ibratan, kami menceritakan ini sebagai tazkirah, sebagai pengingat bagi orang-orang yang hatinya ينتفع. yang hatinya bisa mengambil manfaat. الكلمات هنا جميلة. Maka kata-kata di sini sangat indah sekali. انظر يخشى Lihat yakhsha, وهو قال له dan dia mengatakan kepada أهديك إلى Firaun, ربك فتخشى. aku menunjukin kepada kamu, lalu kamu nanti akan takut dengan sendiri. موسى عليه السلام قال إلى ربك. Musa alaihissalam mengatakan ila rabbik, kepada Tuhanmu. فرعون قال ربكم. Fir'aun mengatakan juga Rabbukum. فالكلمات تمشي على نظام واحد. Maka kata-kata ini berjalan dengan satu keteraturan. القرآن Al-Quran أو الموعظة atau nasihat-nasihat لن ينتفع بها tidak akan dapat diambil manfaatnya إلا صاحب القلب الحي. kecuali orang yang memiliki hati yang hidup. وأما الذين لا ينتفعون Adapun orang-orang yang tidak mengambil manfaat, فهم الأموات. maka mereka adalah orang-orang yang mati. نسأل الله السلامة والعافية. Kita minta kepada Allah keselamatan. وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.